ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ୟା ଛୋଟ ଆକାର ହେଉ ମଧ୍ୟମ ଆକାର ହେଉ କିମ୍ବା ଗମ୍ଭୀର ଆକାର ହେଉ ଆସି ଚାଲିଛି। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଆଡ଼କୁ ହେବାର ଅଛି। ସେ କ୍ରମରେ ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ବନ୍ୟା ହେଉଛି, ଲୋକେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ବନ୍ୟା କମୁଛି, ପୁଣି ଫେରୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ପୁଣି ତାପରେ ବର୍ଷା ହେଲା ପୁଣି ଜଳପ୍ଲାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଇଏ କ୍ରମରେ ବିଗତ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ଭିତରୁ 24ଟା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସେ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 154ଟି ବ୍ଲକ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। 154ଟି ବ୍ଲକର 899 ଗୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। 899ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରୁ 2855ଟି ଗାଁ ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ସହରାଞ୍ଚଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ 17ଟା ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ 209ଟି ୱାର୍ଡ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 13,71,338 ଲୋକ ବିଗତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବନ୍ୟା ଫଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ କ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଘେର ଭିତରୁ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି 7,22,732 ଲୋକଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ। ସେ ଭିତରେ 366 ଗୋଟି ଗାଁ ବନ୍ୟା ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ଥିଲା, ମାରୁନ୍ ହେଇକି ଥିଲା। ଏବଂ ସେ କ୍ରମରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟର ପରିମାଣ ହେଲା 89,824 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ବନ୍ୟା ଫଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଘର ଭଙ୍ଗା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 5,044 ଗୋଟି ଘର, କିଛି ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏବଂ କିଛି ଘର ଆଂଶିକ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 783ଟି ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଲାଭାର୍ଥୀ ବିଭିନ୍ନ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 7,26,441 ଲାଭାର୍ଥୀ ବନ୍ୟାରେ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ 31ଟା ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଚାଷୀ ପଶୁ ସମ୍ପଦକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିମାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକରଣରେ 90.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, 2,692 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚୁଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, 356.3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ବିତରଣ କରାଯାଇଛି। ପଶୁମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 1,729 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଶୁ ସମ୍ପଦକୁ ବିଭିନ୍ନ ସେଣ୍ଟରରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିଆଯାଇଛି। ପଲିଥିନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ 8,708ଟି ପଲିଥିନ୍ ସିଟ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘରର ଛତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଓଡିଆର୍ଏଫ୍ 17ଟା ଓଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ, 7ଟା ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ, 140ଟି ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଇଏ କ୍ରମରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ 110 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ବାଲେଶ୍ୱର 22
कोटी थिला, जाजपुर 20 कोटी थिला एवं भद्रक 20 कोटी थिला। तलकू तलकू सुंदरगढ़, रायगड़ा और मालकानगिरी रे गोटे गोटे कोटी टंका एमती प्रभावित अंचल रे राज्य सरकार खर्च करथिले। ये भितरे आहुरी 26 कोटी टंका आम रिलीज कर सारीचु अधिक जोटा आगु दिखाई भद्रक रे आहुरी 5 कोटी टंका खर्च विभिन्न खर्च बाबद जिला प्रशासन को आम देचु। जगतसिंहपुर 2 कोटी, जाजपुर रे पुणी 5 कोटी, कटक रे 2 कोटी, केन्दुझर रे 5 कोटी, बालेश्वर रे 5 कोटी, मयूरभंज रे 2 कोटी, ये 110 कोटी बाहर आहुरी 26 कोटी टंका एवं सामग्रिक भाव में 136 कोटी टंका एतेबेला पर्यंत विभिन्न जिला को आवंटित कराही। किछि जिले में पूर्णांग रिपोर्ट पलि आसलानी, किछि जगह आंशिक रिपोर्ट आई। वर्तमान पर्यंत मध्य किछि जिला अच्छी जो जिले में संपूर्ण भाव में जल निष्कासन ही नहीं। तेणु तो से क्रम से जो अधिक खर्चर रिपोर्ट आसीबो सेटा मध्य आमे डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट तरफ प्रदान करूँ। काली कृषि विभाग सांगे आमर कथबार्ता होता। कृषि विभाग पैकेज मध्य आज कैबिनेट मीटिंग रे सेरा उपस्थापना हेबो। तेणु जो चाषी मानकर बिहन दरकार धान स्वल्प और मध्यम मियादी बिहन मध्य आम पाखे पर्याप्त अच्छी जिला को पठे सारूँ। जो मैंने स्वल्प मियादी बिहन धान बिहन नापी चाहिए आम प्रदान करूँ। जो मैंने विभिन्न प्रकार पनीपरिबा करथिले एवं फसल नष्ट होईची सेमानकु मध्य विभिन्न पनीपरिबार मध्य आमे बिहन प्रदान करूछु। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, पशु संपद विभाग एवं समवाय विभाग ये 3टा विभाग द्वारा मध्य एक स्वतंत्र पैकेज संभवतः आज किंबा आसंता काली प्रभावित लोक मानकर सेवारे घोषित हबो। घर भांगा पैसा देवाटा आरंभ करदेलु। आम पाखे जो रिपोर्ट आईला से रिपोर्ट आधार रे आम घर भंगा बाबद 5044 घर भांगार रिपोर्ट आम पाखे हस्तगत होईची। ये रिपोर्ट सत्वे मध्य आम जिला प्रशासन को परामर्श देइछु जे एटा को आउ थरे क्रॉस चेक कर केही बात पड़ी न जाऊ। बहुत जगार गोटे 2टा 5टा माने घर माने मध्य वर्षा पई प्रभावित होइचंती। तेणु ताकू लघु आकार रे न देखी करी कौनसी ब्लॉक रे कम प्रभावित होइतिले मध्य एवं कम क्षतिग्रस्त होइतिले मध्य लोक तार मध्य डाटाबेस प्रस्तुत करंतु। आउ सीधा सड़क टंका हस्तांतर मामला अनुसार वर्तमान सबु जिले में सीधा हिताधिकारी पाखे तांकर चाष हो पनीपरिबा हो धान चाष हो कि घर क्षतिपूरण पैसा पहुँचवाटा आरंभ होगा। जदि कहीं बात पड़े आपणकर माध्यम मु ओडिशार प्रभावित जिला मानकर मध्य जो माने प्रभावित लोक से निवेदन करने चाहे जे जार जहाँ क्षति होती से क्षति को आकलन करने आमर निर्दिष्ट नियमावली थाए। जो मानकर घर क्षति होती तार फोटो फोटो उठेबार मध्य आवश्यकता अच्छी। तेणु जो जो रिपोर्ट आम पाक आई ठीक अच्छी जदि कहीं तार क्षति बाबद पंजीकृत है नहीं निकटस्थ आरआई ऑफिस रे हो कि ग्राम पंचायत ऑफिस रे हो कि तहसील ऑफिस रे हो कि बीडीओ ऑफिस रे हो से माने आवेदन पठांतु। जो माने लैपटॉप जदि भूल बसत केउटी हो जाइथिबे सेमानकु मध्य आमे इनक्लूड करेबु एवं सेमानकर मध्य आवश्यक पड़ुथबा क्षतिपूरण राशि सेमानकु मध्य प्रदान